guys. Laro kaming kapatid namin. Laro. Kanina kami tayo dito guys. Dito tayo guys. Ikato dito ko patay yun eh. Agit. Ang ingay din doon. Ingay doon. Ingay sila doon. Ingay sila. Guys, gusto nyo mag-igpas kunay ka ng kwarta. May sword na tayo. Try na natin tong sword na to. Hak ni mo eh. Sumi akong kapatid. Okay, jump. Jump in a bed. Jump in a bed. Susan. Walk in a day. Okay. Red ka. Yellow ay yellow day. Yellow po doon. Ay. Ano yung color yan? Kalimutan ko guys. Sorry guys. Red, yellow. Red, yellow. Okay. Tagal naman eh. Ayan, tagal. Adjust ko, kapatid. Bahala ka dyan, kapatid. Okay. Ang ingay ni balik og ingay. Zoom gari 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 zoom gari gari zoom gari 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 zoom gari gari zoom gari 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 busgo. Ni chat guys. Kadung mo. Okay. Kadung niya tamatakay. Ang arte. Hoy, ako lang to. Okay. Da. Hapit na may katakas guys. Ngingay sa kapalkit ko. Kami lang Okay. Wait lang guys, nanawag guys. Wait lang ma. Napay nanawag. Wait lang. Okay, yellow ako, yellow.